बंधुगण विगत दिन में राखालगोड़ा गाँव जो आदिवासी माँकर जघन्य हत्याकांड घटी से हत्याकांड को आम मालकानगिरी बांगाली समाज घोर निंदा करुच्ची एवं से हत्याकारी जी भी हूँ बंगाली हूँ कि जो लोक हूँ तांकर सर्वाधिक दंड हो फाँसी हो बोली आमे दाबी करुचु एवं ता सांगरे मृतकों परिवार को जो अनुकंपा राशि मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती ताकू भी पुनर्विचार करंतु बोली आमे आवेदन करुचु। गत 30 तारीख दिन मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ जो अनुकंपा राशि एमबी 26 नंबर गाँववासी घोषणा करा जाइथिला जे सर्वोच्च 75,000 एवं दुकान गृह पाई सर्वोच्च मात्र 20,000 टंका। यह अत्यंत दुखदायक। यही कथा शुणी एमबी 26 नंबर गाँववासी दुखरे भांगी पड़ती एमती लगुच कि ये वैमात्रिक मनोभाव भलिया जना पड़ी। सुतरां एमबी 26 नंबर ग्रामवासी एवं आम बंगाली समाज तरफ समस्त सांबादिक भाई मानू को आमे अनुरोध करूँ आपण जरिया मुख्यमंत्री पाखे जे जो भली भाव एमबी 26 नंबर गाँ गुड़ाक भस्मीभूत करा जायछि, लुट होइछि, पूरा पाउंश होइकि मशाणी रूप नहीं से ही घर गुड़ाक 225 खंड घर सजाड़ाकू हेले नुआ तैयारी नुहे खाली सजाड़ाकू हेले मिनिमम 30 कोटी टंका दरकार। सुतरां आपण मानक जरिया आमे माननीय मुख्यमंत्री पाखे आवेदन करुचु जे आपणकर अनुकंपा राशि पुनर्विचार करी अति सत्तर आउ थे से ही गाँव घर सजाड़ा 30 कोटी टंका अनुदान राशि आमे दाबी रखुचु। एठी आदिवासी माने आमर भाई तांके भी गत 60-70 वर्ष धरी आमको भाई हिसाब रे आपणाई नहीं एका सांगरे मिलेमिशी आमे एठी चली आसुचु। तांको सांगरे आमर व्यक्तिगत किछि कोनोसी संपर्क किछि खराब नहीं। आम घरे गोटे अनुष्ठान हेले आदिवासी भाई माने न आसिले आ तांको घरे गोटे अनुष्ठान हेले बंगाली भाई न गले से अनुष्ठान संपूर्ण हुए नहीं। एही प्रकार भाईचारा नहीं कि आमे चलीचु। वर्तमान जिले रे ये जो देखिलु आमे जो 26 नंबर जो रायट है से रायट रे पार्श्ववर्ती राज्यर किसी सारेंडर नक्सल ये जो रायट रे युक्त अछंती। आमे निवेदन करिबो आपण मानक जरिया रे जे राज्य सरकार ए विषय रे किसी समाज विरोधी लोक, भारत विरोधी लोक, सनातनी हिंदू धर्म विरोधी लोक ये जो जघन्य हत्याकांड करिसंती एवं तापरे ये जो रायट करिसंती सेमानकु सीबीआई द्वारा इनक्वारी करा जाई सेमानकु दंडित करा जाऊ एवं आमर जिलार शांति फेराई आना जाऊ। तत्सांगे सांगे आमर आज मीटिंग रे सर्वसम्मतिक्रमे वर्तमान सरकारी दल सहित जो भाई माने युक्त अछंती से माने आमर बांगाली समाज रे भी किछि किछि पद पदवी रे अछंती सेमानकु आज एही पद पदवी समस्त को डिसमिस करा गला। सेमानकु बांगाली समाज रे कोनोसी पद को रखा जाई नाही, बहिष्कार करा जायछि। आगो को जिले रे आमर जिलार पर्व बहुत बड़ पर्व माल्यवंत पर्व अछि, बेजांगी बाड़े भी मेला अछि आपण माने जानुचंती। ताकू आखि आगे रखी आम निवेदन करूँ प्रशासन अति सत्तर आगामी 9 तारीख सुधा घोषणा करा अनुकंपा राशि को बढ़े 30 कोटी टंका घोषणा करंतु बोली आम दाबी रखुचु। अन्यथा आमर बंगाली समाज ता परवर्ती कार्यक्रम कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को बाध्य रहिबु आमे। धन्यवाद। मु सुनील कुमार विश्वास बंगाली समाज जनरल सेक्रेटरी। आपण मानक धन्यवाद आमर गुहारी शुणापी आपण मैंने आसीचंती एथिपाई मु आउ थे धन्यवाद जनाऊँ। आम बंगाली मानक विषय बहुत प्रकार प्रकार वार्ता आपण मानकर पेपर रे बा दूरदर्शन रे आम शुणुछु। आज तार किछि नुआ कथा मु कहबी आपण मानक भी जानिबा दरकार एवं मालकानगिरी साधारण लोकन को भी गोचरार्थे ए कथाटा आज मु प्रकाश करुच्ची। आमे किंतु बांग्लादेशी नुह, आमे बांग्लादेशी नुह, आमे अखंड भारतर बासी बा अखंड भारतवासी। आमे 1947 देश विभाजन हैला परे
ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଜୀବନ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର 18ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଅନୁନ୍ନତ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାସନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ହେଉ ଆମର ବାହୁବଳରେ ହେଉ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆଉ ସେ ବାପା କକା ମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ସ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଜନ୍ମସୂତ୍ର ବି ତ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଜନ୍ମସୂତ୍ରେ ବି ଆମେ ନାଗରିକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଏଇ 65 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଏ ବଦନାମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶୀ, ଆମେ ଉଦ୍ବାস্তୁ, ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, এইসবু নিন্দনীয় শব্দ এই যে সংবাদপত্র সংবাদ মাধ্যমে আম কাণ্ডকু আসিলা বেড়ে আম হৃদয়টা জড়ুছি। হ্যাঁ, তেণুকরি এইসবু শব্দ যাক ব্যবহার করাটা যদি বন্ধ হব তাহলে ভাবিবু যে না ভারত আমাকে মৌলিক অধিকার ফেরাই দিচ্ছেন। এসবু অশ্লীল শব্দ যে শব্দগুড়াক আম পাই প্রযোজ্য নাই সে শব্দকে ব্যবহার করি আমাকে আম হৃদয়কে আঘাত দিয়া হচ্ছে। এথিরু সমস্তে বঞ্চিত রুহন্তু। আমি অখণ্ড ভারতবাসী। আমি আসিছু 1962 সেতবে কোন বাংলাদেশ লা নথিলা। 1971 বাংলাদেশ হয়েছি। আমি তাহলে কেউ দেশর থুলু? পাকিস্তান কহিপারে পূর্ব পাকিস্তান নইলে অখণ্ড ভারতর বাসিন্দা। সরকারଙ୍କ ডাকরারে আমি আসিছু। সরকার আমাকে থইথান করছেন, সরকার আমাকে বঞ্চিবা পাই রাস্তা করে দিয়েছেন। এতে সবু জিনিস আপনার ইতিহাস জানিবা দরকার। আপনার ভারত বিভাজনর মর্মান্তিক সে কথাবার্তা যাক আপনার জানিবা দরকার। আমি রিফ্ୟୁଜି নাই। রিফ্ୟୁজি মানে জনে লোককে বেক ধরি ধক্কা দিয়ে ফিঙ্গি দেলে সে হচ্ছে রিফ্ୟୁজ থেকে রিফ্ୟୁজি শব্দটা আসিলা। তেণুকরি আমি রিফ্ୟୁজি নাই। আমি আমার জীবন এবং ধর্মকে রক্ষা করিবা পাই আম অজা দাদা বাপা কাকা মানে আমাকে নেই আসিଥିଲେ। আমি বিস্তাপিত। আজিঠু আপন মানে জানি থাকতো আমি বিস্তাপিত। বর্তমান আমি চাহুছু ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯାକ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନାହିଁ ସେଟା ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆକାରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିସ୍ତାପିତ ଏ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଦୁଃଖର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମାନବିକ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, নীতিগত অধিকার যাহা আমার ভারতবর্ষর জনে লোক যে প্রকার ভাবে অ্যাভেল করছেন আমাকে বি সেই সুযোগ দিয়া যাও। আউ এই যে বর্তমান যে আতঙ্ক আম পাই আমাকে যে আমাকে আতঙ্কবাদী বি কুয়া যাচ্ছে, আমাকে সে ইয়ে মধ্যে কুয়া যাচ্ছে রোহিঙ্গা মধ্যে কুয়া যাচ্ছে। পেপারে এ কথা মধ্যে বাহারা যে সেই অনুপ্রবেশকারী মানুষ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ মানুষ গা ধ্বংস করে দিয়েছে। এইসবু কথারু আমাকে মানে নিষ্কৃতি দরকার। সরকার আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ন্তু এইসবু ঘৃণিত কথা করিবার মুখ্য কারণ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী 29 তারিখ দিন তাଙ୍କ বিধানসভায় পাস হল, 30 তারিখ ডিক্লেয়ার হল যে অনুকম্পা। সেই অনুকম্পা প্রতি না গ্রামবাসী মানে খুশিরে অছন্তি না আমি খুশিরে অছু। তেণুকরি সরকারଙ୍କୁ বা মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছু সারা এই অনুকম্পা রাশি উপরে আপনার বিচার করন্তু যেমিতিকি সবু লোক শান্তিপূর্ণ ভাবে আউ থরে সেমানে সেই নিজ গাঁরে ঘর দুয়ার করে বসবাস করে পারিবে। আমি পরবর্তী কার্যানুষ্ঠান আমি ডিসাইড করিবু। আমার ডিমান্ড হচ্ছে 30 কোটি, 25টা ঘর পড়িছি এবং 191টা পরিবার তাকে মানে থইথানরু বঞ্চিত হয়েছেন। বর্তমানে এই শীত সময় গাঁরে যাই আপনার দেখিপারে কি অবস্থায় সে অনেক।